welcome to Promscast. Proms, let's feel the moves! Hi movers, welcome to another episode of Promscast. Yay! Yay! Let me introduce myself. My name is Lala, and I'll be the host for today's Promscast. And for soon to be subscribed viewers, Promscast is a podcast by Proms FEB UI that talks all about the amazing local taste and brands Indonesia has to offer. We'll talk about many cool topics like some cool recommended brands, the pros and cons of starting your own business, talks with special guests, and so much more. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, jadi episode keempat Promscast ini kali ini kita kedatangan tamu menarik ya, yaitu Prom Student Ambassador. Yeay! Finally batch! Hi guys! The coolest batch. Mungkin Keisha dan Jackie bisa memperkenalkan diri langsung aja kali ya, boleh dari nama, asal sekolah, dan juga sebutin fun facts tentang kalian. Kita punya introduction. Okay. Hi guys, we are Jengkelin. So Jengkelin stands for Jacqueline and Keisha. Jacqueline. Jengkelin. Siapa duluan nih? Oke, yaudah Kak Keisha dulu ya. Aku dulu. So, hi everyone, I'm Keisha Reza. So, people usually call me K-Rep or just K. And I'm a high schooler. Aku kelas 3 SMA. And fun fact about me is that I like to dab. And actually, Coba dong contohin deh apa gimana? Kayaknya ciri khas banget ya. ada sound effect-nya nanti. Ini udah her style banget. Ntar ada efek kayak gold gitu. Ya, boleh. Thank you. Yang Tag Life itu kan. Yeah, terus another fun fact, actually it's about us, is that we both joined WSC. Ya kan? Yes, true that. Tapi beda tahun. Iya, beda tahun. I joined this year and Kak Keira joined Last last year. year. Coba kalau Jackie? Okay, so hi everyone, my name is Jacqueline. Tapi people used to call me Jack or Jackie for short. Kalau di lokalnya Jackie ya kali ya. Jackie Chan. Jackie Chan. Oke. Nanti kalau aku kan tadi kan dap kan, aku kasih mukanya siapa tuh? Siapa? Jackie Chan. Oh iya. Iya benar. Editor. Terus abis itu my fun fact, ini I think everyone knows sih yang anak-anak SA dan juga roadshow. Kalau misalnya aku nggak bisa tidur tanpa ASMR, which is so weird. Weirdo. It's such a weird habit, tapi kayak emang seenak itu. Terus ya, the other fun fact itu kita berdua join WSC. Yes. Cool banget ya, keren banget ya guys narasumber kita kali ini. Oke deh, let's get straight into it. Nah, sebelum kita mulai, gue mau nanya dulu nih ke kalian sebagai SA Proms ya. Kenapa sih kalian tertarik banget jadi SA Proms dan apa yang kalian harapin dari join Proms? Oke, mau siapa dulu? Oke, dari siapa aja? Kalau misalnya for me, kenapa aku join SA Proms? Pastinya ya satu sih untuk pengalaman kali ya. Karena I see kayak Proms itu sebenarnya it's a very fun event in which you guys can also join. Mungkin kalian kalau misalnya mau join SA Proms next year, Harus harus banget. Lu FOMO sih kata gue kalau nggak join. I agree. Iya, soalnya kayak kita aja baru berapa kali sih satu kali ini yang kedua kali kita ketemu dan ini tuh udah kayak seklop ini, jadi kayak apalagi udah sering banget. And plus aku suka banget kalau misalnya di Proms itu kan familyhood banget. Dom Toretto. Oh, what the? Tapi maksudnya Proms itu pastinya aku suka like the core itself, and not only that juga the vision and mission. Kalau misalnya you guys are also we as Proms SA juga kayak kita bener-bener pengen sustaining our community gitu loh. Terus juga we have like a lot of some SDGs that we uplift dari yang kayak marine and all that stuff. Terus juga yang kayak building and also upgrowing our economic, yang related to local brands juga, in which we can support our local brands and all that stuff. Nggak cuma itu, pasti kita juga boleh cari teman juga kan, cari wawasan baru, networking. Dan dalam networking itu pastinya my first ever principle and vision and mission itu untuk belajar, terus belajar lebih lanjut. Kayak misalnya kita ngobrol kayak gini aja, kita udah dapat insights baru dan juga informasi baru gitu kan. So pasti untuk belajar terus, getting a lot of insights, terus juga learning from other people about their characteristics as an individual, dari their leadership, their communication skills and all that. Terus kita also like practice to
ourselves juga, getting a lot of wawasan, terus juga experience, networks, and pokoknya it's a really great opportunity for you guys to join. Opportunity banget sih jadi SA Proms. So join SA Proms next year. Betul. Nice. Kalau aku nambahin dari Jackie aja kali ya. Tadi Jackie kayak udah bener-bener ngejelasin most of the vision and mission of Proms Feb UI and SA-nya. Kalau aku sendiri kan yang pertama Proms Feb UI itu kayak menjadi wadah buat kita untuk berbagi to like the society and like helping people, terus kayak participating and collaborating in like the sustainable development, and jadi kayak bener-bener creating a positive impact to like the environment and the community juga kan. Itu juga yang apa yang aku lihat dari batch-batch sebelumnya, itu tuh bondingnya bener-bener strong banget. Jadi kayak kita bukan cuma nambah teman-teman, tapi kayak bener-bener yang real friends who actually care about us each gitu. other. Jadi ini tuh beneran gak ada awkward-awkwardnya sama sekali. Pas pertama ketemu aja kita udah kayak klop banget. Second family ya. Terus Satu frekuensi banget juga. Gak ada yang galak sih, kakaknya malah seru-seru banget. Iya Jadi dong. kalau kalian kayak having like second thoughts about whether to join this program or not, itu kayak gak usah Don't, mikir guys. lagi. Also, Kalian ngapain sih mikir lagi, langsung join aja next year. Yes, Langsung true. aja. Sama if I also can add, kalau proms itu kita juga langsung real implementation, jadi nggak cuma kayak meeting teori segala macam, tapi kita langsung turun langsung ke jalan. Maksudnya nggak kayak turun langsung ke jalan, maksudnya kita turun langsung like do like real action. And we can also express ourselves, kayak jadi wadah tempat kita bisa mengekspresi diri, karena di proms kita like we can make our own events and stuff gitu kan, Kak Kirat. Jadi kayak intern kita juga bisa intern kayak sama anak-anak UI-nya, terus kakak-kakak UI-nya tuh kayak bener-bener bantuin kita banget, terus kayak they tell us like more about Universitas Indonesia and more about the universities. Jadi kan kalian pasti yang mau masuk SA tuh pasti either kayak SMA gitu kan, pasti mau masuk universitas dan mungkin butuh bimbingan gitu kan buat masuk universitas, itu bisa banget nanya kakak-kakaknya, so it's like very helpful gitu sih. Kita juga jadi dapat bimbingan dari kakak-kakaknya juga. Iya, kalau kayaknya kalau disuruh jelasin SA ini bisa berjam-jam sendiri Berjam-jam. ya. Jadi kita bisa besok session nih. aja. Terus setelah penjelasan SA kalian yang panjang itu, pandangan kalian selama udah di proms ini gimana sih? Mungkin Seru dari sih. seru sih kayaknya nggak ada ngerasa nyesel sama sekali gitu. iya, kayak malah kita enjoy jadinya, karena seberapa menyenangkan, seberapa kakak-kakak roadshow-nya juga. Roadshow itu basically kayak our babysitter guys sih, kayak yang ngebimbing kita. Mereka tuh bener-bener yang open banget, jadi kita bisa kayak nganggap mereka bener-bener se-chill itu. Terus juga kita bisa dapat teman-teman yang sefrekuensi juga dan juga sepemikiran juga, kayak kita satu, kayak when you find like a group of people yang kayak bener-bener satu frekuensi dan juga satu visi misi as you, it's so fun to talk to, dan kayak juga jadi nyambung gitu loh obrolannya. Jadi for me overall it's a very fun experience sih. Iya. Aku juga baru satu kali ya ketemu sama the whole student ambassadors, dan itu kayak seru banget. Aku udah kayak dapat banyak banget wawasan dari kayak ilmu dari masing-masing student ambassador, karena kan each student ambassadors have their own background information, right? So like jadi beda-beda orang tuh kita bisa ngambil beda-beda ilmu pengetahuan dari mereka. Itu seru banget sih, dan aku baru pertama kali ketemu sama mereka as a whole, itu kayak udah nagih pengen ketemu lagi. Exactly, jadi kayak kita udah pengen di gitu, luar, iya. bahkan di luar proms aja kita lagi kayak kepikiran pengen main bareng, pengen hangout bareng dan segala macam, karena seseru itu. Very like it's like our comfort people. And not only kayak it's fun, it's actually very informative kayak joining to proms, karena you get a lot of information, terus juga a lot of new relations as well. Jadi it's a very 10 out of 10 sih overall 11 experience. sih. So 11, 12. So would you recommend others? Ya to iyalah. join? Yes, kita udah dari tadi like our marketing. By the way, we're not like in any way forced, like exaggerating, not kayak kita nggak ditodong sebelum filming ini. Ini nggak ada gun ya guys, nggak ada No guns. nggak dibayar juga. Iya, jadi emang ini bener-bener our true honest review and of our experience. Yes. Kalau gitu for students out there, ayo join Student Ambassador Proms. Dan kita bisa begini bareng. Cool. Oke, langsung lanjut aja ke questionnya ya. Oke, first question, gue mau nanya nih ke kalian, sebelumnya udah pernah belum sih ke non-profit bazaar?
Honestly, Aku sendiri kayak ke bazar-bazar tuh sering banget ya. iya, Apalagi tapi kita kayak nggak tahu itu non-profit atau profit. Karena mereka tuh jarang banget jelasin kayak tujuan mereka tuh apa sih. Iya. Terus kalau mereka tuh vision and mission-nya tuh apa tuh susah, kayak jarang dijelasin gitu. I agree. Dan mereka Bazar-bazar. kan kita kalau misalnya kita ke bazar itu rata-rata kita cuma nyari yang brand-brand yang kita pengen bener-bener ngincer, terus ya udah kita kesana cuma buat ya Abis asal itu emang kita pulang, pengen ngincer brand ini atau mungkin ketemu temen dan segala macam kan. Pulang deh. Iya. Nggak ngapa-ngapain, kita aja nggak Iya, tahu itu bazar apaan tadi baru kita. Iya, profitnya kemana itu kita nggak tahu ya. Ya paling kayak kita taunya ya udah profit buat ownernya gitu Iya, kan. iya, Iya, paling gitu sih. Nah, this is a good chance for us to do shameless plug ya. Do you guys know what Moving Spree Market is? Of course. Siapa yang nggak tahu guys? Market lu kalau nggak tahu lu get out sih kata Gitu. gue. Nggak usah. Nggak usah. Stay. Stay first. Stay Sini first. biar kita jelasin Sin, moving what- spree market itu apa. What is moving spree market? Yes. Siapa duluan? Aku. Ayo. Kita Ya, kan bareng belum ditanya. bareng aja. Kita udah tanya. Udah. Oh udah guys. Jadi moving Spree spree market, market. or like we call it MSM kan biasanya. MSM. Iya, MSM. It's like a annual Annual event. Jadi event. itu cuma per tahun tuh sekali doang. Yes, jadi Moving Spree Market is basically like an event made by the Proms FRBUI. Project on the Moves. Project on the Moves itu salah satu dari rangkaian main event ya, in which di situ di betul Moving Spree banget. Market itu there'll be bazaar and it's obviously non-profit Non-profit, kan. which is very great. Very great because karena mereka tuh pengen malah nge-charity the profit for sustainable charity goals kayak misalnya for bakti sosial, terus juga buat kayak misalnya helping, pokoknya anything that basically contributes in tackling the SDGs gitu kan, terus to help the community. Dan gak cuma itu, mereka juga kayak bukan bazar doang kan Kak Kira, they have like a lot of more stuff. Jadi tujuannya juga jelas banget ya. Jadi kalian kalau datang ke situ tuh ngerasanya lebih nyaman karena kalian tahu tujuannya tuh apa. Jadi duit kalian tuh kemana tuh kalian semua tuh jelas. tahu. Dan itu kan yang pastinya bertujuan buat menjadi wadah ya buat para local brands, buat mempromosiin products mereka to a wider audience, which is a very great opportunity nggak sih? Yes, Karena that's kan so true. banyak banget UMKM yang kurang dikenal gitu sama masyarakat sekarang, which is very sad. Karena aku sendiri tuh ngelihat produk-produk lokal Indonesia tuh kayak kualitasnya Bagus-bagus ya kan? sama produk-produk internasional. Iya, dan kayak sayang banget. Kayak talking about aku sendiri, aku makeupnya aja most of them are like local brands. Iya, kayak boleh nyebutin merek? Sama banget. Ya kan, kayak Rose All Day. Iya. Itu bagus banget. Terus kita bahas itu lagi ya. Iya. Oke. Terus juga kayak sayang banget menurut aku ya, kayak local brands yang kayak hype gitu, cuma yang kayak misalnya punya influencer segala macam, padahal ada yang kayak local brands yang mungkin just like normal ordinary people, mungkin bukan influencer ataupun someone who works in the entertainment industry, yang mereka sebenarnya juga punya high quality local brands tapi malah nggak dapat exposure-nya just because emang kayak kurang hype aja. Jadi Moving Spree Market is actually also like as what Kak Kira said earlier juga sebagai wadah di mana they can also get the exposure they deserve juga gitu. Dan gak cuma itu, Moving Spree Market as I already said juga kayak tadi nggak cuma bazar doang, tapi kayak I heard they have like live music events to support local artists as well, sama kayak last year they have like workshops gitu kan. Iya. Bikin kayak jewelry beads gitu. Jadi lucu kayak banget. you guys will Terus not be ada bored talk with show the juga. Oh Jadi iya, bukan cuma Pokoknya bazar doang. bazarnya itu semuanya ada. Semuanya ada, jadi lu nggak shopping doang. Iya, not iya. consumptive. Gitu kita nggak boleh terlalu konsumtif. Kita juga harus kayak supporting local. Iya, terus ada foto booth. Kalian guys, kalian kalau ada yang punya pacar atau nggak usah pacar, teman-teman, ini harus dimasukin ke list date ideas kalian. Yes, true. Kalau enggak, kalau karena ini juga Iya, jadi kayak kalian rangkaian kalau event kan. enggak. Kayak imagine going to ini basically like a concert gak sih, kayak yang punya semuanya Jujur, gitu. iya. Kayak ada live It's music, more than a bazaar, bazaar. guys. Jadi emang market, Imagine moving it's spree non-profit market. loh. Iya, Dan semua ini profitnya kita buat- nggak ambil apa-apanya, cuma bener-bener buat semuanya charity dibuat organization, charity. buat organizational Iya, charity iya, kan. iya. That's why aku makanya kayak salute banget sih jujur sama kayak karena idenya tuh for it to be non-profit it's actually very authentic Iya. ya. Dan kayak nggak semuanya kan mau non profit, kayak Iya. kita maunya money oriented, bro. Siapa sih yang di sini yang nggak money oriented? Aduh, gimana ya?
Jangan Not proms, Not I can proms, say guys, that. not The only proms. exception is proms. Yes. Terus kayak juga mereka ensure that like all of the like apa namanya kayak The partisnya local- tuh mereka benefit each other gitu. Jadi kayak Yeah, the party, dan- the tendency-nya gitu. Jadi kayak mereka yang local brands dapat exposure, yang local brands dapat kayak brand awareness, terus kita juga dapat profit buat kita sumbangin for us to iya, donate. dan setahu aku juga kayak kemarin Pangolins nggak sih? Iya, ya kan, Terenggiling, Terenggiling itu bener-bener. benar-benar idenya wow banget sih kan aku kayak kenapa nggak Also, sorry. nggak lanjut ya. Iya, Terenggiling tuh kayak ide bagus banget karena kan nggak semua bazar tuh didonasiin ke yang kayak animals emang yang udah urgent banget and like in udah need terancam of punah. fund. Terancam Iya, punah, iya, ya, bener. udah kayak threatened with extinction. Iya, Which is also very the good. fact kayak banyak banget yang help with yang contribute to this event itu tuh bener-bener kayak youths volunteer yang kayak anak-anak muda, terus ya obviously dari kita sendiri, dari student ambassador, dari Proms FEBUI Roadshow-nya dan lain-lain. Jadi kayak salute banget sih buat youth movement sekarang, youth empowerment. Go youths, go youths. Yes. Aku juga baru tahu loh ternyata setelah research buat MSM tahun lalu ya kalau Terenggiling itu tuh Ya kan? terancam It's- punah, iya. makanya kita mau raise Spread, awareness like, buat yang lain. Iya, sama Kayak, informasi-informasi iya, juga. Benar. Iya. Terus kita donate profitnya buat ke Terenggiling yang terancam punah pasti. Good job sih. Ini butuh Can we give a Ayo, round of semuanya. applause? Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Ini sound effect. Iya, kayaknya sebelum kita tanya-tanya lagi kita main short games dulu aja kali Boleh. ya. Kita Mau, main oke. telepathy. Ya. Telepathy. Jadi for every word yang disebut, nanti kita sebut satu kata yang comes to mind. Oke, boleh tanya-tanya apa aja? Oke. Proms. Bentar. Bentar, 1, 2, kita 3. kayak 1, 2, 3. Belum mikir. Kayak 10 detik, atau 10 detik, and then like 1, 2, 3 terus kita say it. satu gitu. kata tuh bisa sentence. Enggak, satu kata. Satu kata. Demi apa? Iya. Bentar. Aduh, Kita tadi let's feel the moment. Wait, kalau phrase langsung let's feel the moves. Bentar dulu, mikir dulu. Oke. Bentar. Apa ya? Enggak, justru ini gak boleh mikir, lo harus. Oh, jadi kayak iya sih ya. Nggak mikir tadi, nggak mikir kok. Iya. Oke, 1, 2, 3 ya. Proms. Besar. FEBUI. Lah, kan 1, 2, 3 dulu. Gue ngomong lo tembak langsung. Oke. Ya. Proms. Besar. Aku lupa. MSM. Iya. MSM. Bazar. Ya udah ini. Penyu. Laut. Terenggiling. Punah. Local brands. Keren. Tadi aku jawab. Aku belum nyebutin. Oke. SA. Swag. Swag. Oke, Down. ya, makasih. Down. Seru banget. Lagi. Ini lagi. Enggak deh. Nanti kita durasinya 200 jam. Iya, ini kelamaan ya, mohon maaf. Langsung Okay, aja. now we're going to move on with some more question ya. No pressure. Lucu banget kalau siapa ini langsung Baby, let's calm feel the down. moves. For the next question, aku curious banget sih, karena selera orang beda-beda juga ya. Biasanya kalau ada bazar, kalian beli apa aja sih? Shopping, Shopping, baju, makeup, makeup, oh iya. jewelries gak sih kalau Jewelries tuh banyak bazar? banget, ya. Iya, karena kan Terus kalau di kayak bazar-bazar bazar-bazar tuh suka ada kayak Makanan their nggak own sih? unique, iya, their own unique products. Kayak waktu itu aku ke bazar ada kayak perfume tiba-tiba. Oh iya. Terus kita kan nggak semuanya ada. Terus kayak ada juga yang sepatu dong. Iya. Sepatu. Kayak depends on the bazar juga gak sih? Kak? Kayak kalau misalnya bazar tentang kayak clothing brands ya mungkin kayak lebih ke clothing brands. Iya. Ada yang kayak lebih kayak food oriented berarti lebih ya makanan. Apalagi sekarang lagi makanan. zaman banget yang namanya thrifting. Thrifting, Aku lihat oh kayak iya, orang-orang kayak bener. Y2K, Kalian suka 2000s thrifting? Suka banget. karena Stop. murah. Jadi fun fact about me is that I tend to like avoid fast fashion. Kayak that is gitu. true. Terus kayak I usually wait for bazaar gitu, kayak waktu itu Sunday Space Market, terus MSM gitu-gitu. I tend to wait for bazaar buat open biar aku tuh bisa beli bajunya tuh biar langsung borong gitu. Iya, banyak Not ya only langsung that, ya. mereka masih good quality and they're like pretty, maksudnya lebih murah gak sih kalau Affordable, misalnya ya, affordable affordable. dibanding Local. sama harga mall. Dan guys, kalau kalian Iya. buy local products tuh kalian naikin devisa loh, sama kalian tuh bisa Iya. bikin ekonomi Indonesia stabil. Kalian mau miskin terus? Economic improving economic stability in our country, guys. Yeah. Jadi kalau misalnya kalian pengen kita tambah maju, jadi mulailah Ayo, belanja local awas ya. brands. Even Makanya kayak di harus ke buku-buku MSM.
textbook bahasa Indonesia zaman anak SD zaman sekarang aja udah ditulis Udah ada loh, ya, kayak beli kalau local misalnya products. mau Hashtag itu local products. cintailah budaya kalian dengan membeli barang lokal. Jadi Benar. dan mungkin kalau di pikiran kalian when we say local products tuh yang dipikirkan kayak batik doang, kebaya Enggak. Jadi itu nggak cuma batik-batik doang, jadi ada celana juga, ada top yang lucu-lucu, makeup itu juga Iya. local Oh, yang products. Itu makeup. udah bener-bener Makeup setara banyak sama banget. produk-produk Produk luar luar, gitu nggak iya. sih? Waktu itu Malah aja lebih bagus. Erigo udah go internasional tuh gue bangga Iya, banget sih. iya, jujur. keren Dan banget. Ke Eropa, ke New York. Iya, terus juga nggak cuma itu, gak sih? kayak Bangga banget. makeup apalagi ya, kayak misalnya Rose All Day, terus Second Date, Itu aku beauty, suka segala banget. Ada loh di macam. tas aku. Itu kayak Ada semua. udah, menurut aku udah memenuhi standar kayak standar internasional gak sih, kayak standar like the Korean Aku malah beauty. lihat tuh video di TikTok ada yang pakai itu tahu orang luar negeri. Oh iya? Iya. Wow, keren banget. Jadi kayak bener-bener udah sebagus itu. Jadi kalian jangan kira kayak misalnya local brands tuh cuma yang Jangan kayak dipandang rendah. jangan dipandang guys. rendah Iya. karena it's not super advanced. Plus bahkan kadang-kadang yang kita nggak tahu tuh local brands aja tuh local brands guys. Jadi emang bener-bener research is very important. Iya, bener. Dan juga kayak we have to be really open-minded about our knowledge about local brands sih. Soalnya kayak dulu mungkin aku juga pas jujur aja kalau pas dulu banget ya, itu mungkin yang pas like I'm not educated about this. Aku juga mikir mungkin local brands ya udah sekedar misalnya batik keris, kebaya, pendopo, keris, ya. Padahal Aku tuh juga sebenarnya dulu ya, enggak. kayak gitu. Sebenarnya local brands tuh banyak banget variasinya. Malah yang kalian tadi yang nggak tahu itu sebenarnya local brand Local kayak di brands. Momo waktu itu aja tadi aja Jack kan baru tahu Jeko itu sebenarnya dari Indonesia. Iya, Indonesia. Dia baru Gitu kayak, tahu. Gimana? Iya, banget sih, banyak cuma banget temen-temen dari baru tahu. Indonesia. Iya, jadi keren sih Indonesia. I love Indonesia. Iya, iya. Oke, terus tahun ini kan mau ada MSM ya, info coming soon. What brands yang kalian mau nanti ada? Kayak ada di MSM. apa ya? Kayaknya waktu itu setahu aku kurang kayak di sepatu nggak sih? Aku ada kayak I have an idea, ada namanya Jovem Studio. Itu kayak Doc Martens gitu tapi versi affordable dan bagus-bagus juga. Jadi I see, yang I see. kayak High quality juga. Iya, high quality quality. banget. Terus aku juga I have like a lot of friends who own fashion brands. Itu kayak Ride or Die, terus kayak Terus, Saint P, kayak iya. gitu-gitu. Itu punyanya anak-anak masih kayak SMA gitu loh. Jadi kayak mungkin bisa bantu kayak anak-anak Supporting SMA. the local youths Iya, juga. local youths ya, Kayak iya. misalnya ada brand yang kayak aku suka banget, I will also see my friends banyak purchase itu kayak misalnya Scuttle LOL. Scuttle So, oh, itu ada tahu Di les MSM Iya, loh. mungkin kayak we can also add brands kayak mungkin yang lebih kayak misalnya tote bags, terus juga kayak misalnya Makanan. jepit-jepitan, iya. kamera. Also a lot of brands kayak misalnya analog brands juga gak sih sekarang terus kayak yang lagi tas-tas yang tas-tas, branded iya. terus dijual lagi itu kayak Terus juga thrifting gitu. banyak, I think a lot of thrifting harus masuk sih, kayak banyak Iya, banget orang-orang iya yang ngejual misalnya kalau dulu kan kayak kita cuma emang nge-rely sama fast fashion yang kayak misalnya Zara, H&M segala macam, tapi sekarang jangan beli there's fast a fashion lot lagi. more Iya. pre-loved items yang bisa lebih murah dan masih bagus juga kondisinya, yang kayak bahkan yang baju-baju di TSC, Mangga 2 segala macam aja masih for me it's Iya. still good quality gitu Dan loh. kayak fast fashion tuh banyak banget dampak negatifnya kalau kalian belum tahu. Yes, itu bukan tuh cuma bener-bener ke itu. di environment tuh dampak negatifnya kayak kan mereka use tekstil kan. Iya. So jadi there are a lot of like chemical yang toxic gitu Yes. masuk ke environment dan bukan cuma itu dong the workers The workers, are getting child harassed. laborers, Iya, kayak child gitu. laborers iya, juga, iya. kayak Bener-bener mereka banget. bener-bener Dan, iya mereka tuh super unsustainable. mereka tuh juga kayak kan mereka produksi langsung banyak kan and it's all going to go to like a dump. Mereka bakalan cuman buang itu doang ke nggak tahu entah di mana dan mereka cuman bakal buang nggak dijual lagi gitu karena kan kalau udah ada yang robek gitu-gitu itu jarang dijual lagi gitu langsung dibuang. Jadi itu kayak a waste of like products. Sayang banget. Iya, Sayang banget. Jadi as much as possible kalian coba kayak thrift and avoid fast fashion brands. Yes. Oke, nah kan kita udah ngobrol banyak banget nih ya tentang Bazaar, especially MSM. For our last question, aku mau tahu dong, ekspektasi kalian buat the next MSM itu, especially activities yang you would like to try in a Bazaar itu apa? Oh, aku sih suka banget sama satu ini sih. I think we should have like ink gitu gak sih? Kayak tattoos yang kayak Aku tadi mau bilang itu temporary Sumpah temporary tattoos, sama gel nails. Tau gak sih gel nails? Sumpah sekarang tuh banyak banget local nail brands art, itu iya. yang kayak nail arts yang kayak menurut aku kurang kayak underrated banget. Padahal Iya. mereka kayak actually super Bagus cheap. banget. Terus juga kayak misalnya Urban Beauty Co. Terus juga kayak
a lot of more nail Tarot arts. reading. Iya, tarot Oh iya, reading tarot juga, readers arcade. juga. Ya kan? Arcades. Wait, fun fact, aku waktu itu dibaca tarot reading di last. Kayak aku waktu itu pernah ke Bazaar, terus aku tarot reading. Terus itu beneran gak usah di take it seriously guys. Itu buat seru-seruan, tuh seru banget. Seru-seruan. Terus juga kayak arcades juga, karena kayak by selling the tickets itu kan kayak kita juga kayak bisa increase our profit, Iya, which is for us main-main. to donate juga kan. Jadi Iya, kayak benar basically kita juga bisa add more variety of the rangkaian of events into And MSM also juga. like maintain the like yang bagus-bagus di keep Di up. keep, kayak yang Scuttle last Wall itu, tadi. yang last bazaar kan ada artis-artis, terus Yeah. mungkin undang artis-artis yang lebih kayak underrated. Underrated. Oh, yeah, Mungkin yeah. bisa lebih dipromosiin, terus Dikasih platform, yeah, ya. more talk shows and more workshop. Actually have an idea for the workshop, flower bouquet making. Oh iya, that is so true. Lucu banget sih. Iya, flower bouquet atau nggak kayak misalnya crocheting gak sih? Iya, I think it's crochet. super underrated juga. Jewelry juga masih pengen sih, jadi jangan Also like tote bag making atau kayak t-shirt, painting gitu juga lucu. Iya, banyak banget sih Iya, ide banyak buat banget. ininya. Dan juga kayak maybe lebih banyak market. So ini kita termasuk marketing nih. Kalian jangan lupa datang ya. MSM. Tolong ya guys. Pokoknya this year jangan lupa datang. Kayaknya mungkin for vendor bisa lebih indoor nggak sih? Biar Iya. kayak Kalau takutnya hujan, cuaca ekstrimnya yes. waktu itu soalnya kayak Last Bazaar hujan deh. Kalau nggak Really? salah. Really? Ya, Last Hujan, Bazaar, iya. Last Bazaar Hujan, jadi hujan. mendingan kayak indoor sih lebih Iya, enak. iya, iya, benar-benar. Jadi guys, Lu please. kalau nggak datang lu jangan Please. temenan sama kita sih. Nggak usah. Nggak usah. Bercanda. please datang. Datang guys. Nanti kalian ketemu kita. Okay guys, so this is the end of the amazing Yeah. podcast. Sorry banget. Tuh aku masih mau ASMR. Halo guys, halo guys. Halo guys. Thank you so much for Keisha and Jackie, our amazing student ambassadors. Before we go, we should do our tagline. So after I say prompts, we all shout, "Let's feel the mood," Yes. Okay. whilst making a waves with our arms just like this. Okay. 1, 2, 3. Prompts.